आमर गौतिया मंटू साहू मंच उपरे अछन आमर कमिटीर पिलावन को अनुरोध करमी से माने पुष्पगुच्छ एवं उत्तरीय देई तांको सम्मानित करबे। तापरे आमर जगन्नाथ महाप्रभु को जे पूजा करुचन तांकु मैं अनुरोध करमी से होचन आमर आनंद दास तांकु अनुरोध करमी से मंच के एबे एवं तांकु सम्मानित करबे जनार्दन साहब। तापरे आमे चरित्र को बोले आमर जे माने एथिरे अभिनय करुचन राधा चरित्र रे जे अछन श्री रमाकांत बिसी तांको सम्मानित करबार लगे तरुणी साहू को अनुरोध करबे। कृष्ण चरित्र रे श्री दुष्मंत महानंद उत्कंठ से वर्तमान तांकर आगमन डेरी अच्छे तांकु परे आमे सम्मानित करमा आ तांकु सम्मानित करबे श्री तरुणी साहू पेंडिंग रे तहान। वर्तमान आमे ढुलिया आज्ञा श्री श्याम बंधु छत्रिया को अनुरोध करमु एवं तांकु सम्मानित करबे डॉक्टर साहू जदि अच्छन मंच के आसुन एवं आमर ढुलिया छत्रिया आज्ञा को सम्मानित कर। बाणी चरित्र जे अभिनय करछन श्री गुणसागर महानंद मैनेजर जदि अच्छी आमर पाखे मैनेजर आज्ञा फकीर नायक को अनुरोध करनी से मंच के आसबे। फकीर आज्ञा मंच के आसुन तांकु सम्मानित करिवे श्री पिंटू साहू जदि अच्छन मंच के आसुन। आउ अधिका समय आम नैनु यहाँ आम कार्यक्रम सरीगला यार पर फिर आम से चरित्र के पलैमा जेनटा आम करूले सेटा देखा। धन्यवाद आमर पथरला ग्रामवासी श्री श्री जगन्नाथ रथयात्रा पवित्र रथयात्रा उपलक्षे मंचस्थ होची आमर माँ बेंजरन दंड नृत्य समस्ते समस्त को सम्मान करिथिबारु आमर कला सांस्कृतिक अनुष्ठान तरफ तांकर कमिटी को बहुत बहुत विशेष विशेष धन्यवाद। सही प्रभु जगतर नाथ जगन्नाथ सदा सर्वदा तांकर मंगल करंतु। बोलो आनंद कवार बोलो श्री श्री जगन्नाथ स्वामी की जय, जगन्नाथ स्वामी की जय, जगन्नाथ स्वामी की जय। रथयात्रा उपलक्षे प्रभु जगतर नाथ जगन्नाथ को आम टे गुहारी जना जगन्नाथ पादने जोड़ा तेल देव जनान कर मुई जोड़ा तेल देवा क्या बोलछन हितुर रथ जातरा के मुई हितुर रथ जातरा के मुई आसी छेरे कालिया
মতে তোর কর প্রভু পাদ তলিয়া কালিয়া 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 মতে কর প্রভু তোর পাদ তলিয়া রথ যাতরাকে মুই রথ যাতরাকে মুই আসিছে রে কালিয়া কহে দেবু নন্দিত বলে দেবু বড় দান মতে তো প্রভু পাদ তলিয়া কালিয়া 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 মতে কর প্রভু তোর পাদ তলিয়া কালিয়া 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 মতে কর প্রভু তোর পাদ তলিয়া বুলে নেব তোর মাউসি ঘরকে লাগিছে ছেলা পহরা বুলে নেব মতে আনন্দ বজার দেখতিনি তোরা তোরা বুলে নেব তোর মাউসি ঘরকে লাগিছে ছেলা পহরা বুলে নেব তোর আনন্দ বজার দেখতিনি তোরা তোরা খাইলে পড়ে পিঠা মতে লাগছি বড়া মিঠা খাইলে পড়ে পিঠা মতে লাগছি বড়া মিঠা কথা মুই তোর গুড় গুলিয়া কথা মুই তোর গুড় গুলিয়া মতে কর প্রভু তোর পাদ তলিয়া কালিয়া 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 মতে কর প্রভু তোর পাদ তলিয়া जय जगन्नाथ स्वामी की अनिल प्रभु कालिया शांत तो नहीं सुन बल्लो এ মা ভগবান তো কেতে দিন রেস্ট করবে বুয়া আড্ডা আছে থি বলে তারপর মাসি করতে কেতে গেলে সকাল নু শুন শুনতিবে हाँ तो बापा सुना नहीं सुनली হ্যাঁ बापा संग की रहसन বাপার সঙ্গে বাপার বাইক बाइक काना को तांको रथ अछि मैं बापार बाइक फेर रहती क्या बोलते बापा संग माँ रहसन माँ फेर रहती माँ रो ममता पण तो छाई 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 सुख दुख दुनिया रो आसरा से आसरा सही माँ सिना बापा सिना नहीं सुनली हाँ। माँ तो हम डाकी सुनली ग्यारंटी डाकी देख मैं हाँ हे जगत जननी सिंह बाहिनी मागो भया তোর ছুয়া বলি মতে পনত কানি ঢাকি থা মাগো দশ বুঝাছু তুই ধরি দুঃখীর দুঃখ কে করুছু তুই পারি মাগো জগৎ জননী তোরি না ধরি মাগো করুছে মুই ততে দহিনী
କରୁଛୁ ତୁଇ ପାଣି ମାଗ ଦଶା ବୁଝାଛୁ ତୁଇ ଧରି ଦୁଃଖୀ ଦୁଃଖକେ କରୁଛୁ ତୁଇ ପାଣି ମାଗ ଜଗତନୀ তোরে না ধরি মাগো তোরে না ধরি মাগো দহিনী দুর্গতি কালে মাগো তুই হে জন গাবনি মাগো সত্য তো হরি নাম দেবত অস্ত্র পাই তুই মহিষান ছিল তোর শক্তি বলে মাগো দেবত রক্ষিল মাগো দশা বুঝাছো তুই দুঃখী দুঃখকে করছো তুই পানি মাগো দশা বুঝাছো তুই ধরি দুঃখী দুঃখকে করছো তুই পানি মাগো জগতনী তোরে না ধরি মাগো করুছি আমি তোতে দহিনী তোরে না ধরি মাগো করুছে মুখতে দহিনী ननी हो माँ भी नहीं सुनन की पापा भी नहीं सुनन लो काय हला जे गो डाकी डाकी देखो हमें तो थकी गनो हां कलारे सम्मान रक्षा करी करी